हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करछु पुणी आ गोटे नुआ ब्लॉग को आम आसिकी एबे मु घरे पहुंची जाइछि। एठी गाड़ी रे माँ कौन लगौछि आस देखिबा आसंतु। एठी बाइगण गछ लगा होउछि कौन लगौछि माँ कह। पूरा बाइगण गछ लगा होउछि एठी काकी ठिया हेइचंती। आम बाड़ी रे कौन कौन हेइछि चलंतु देखौछि। बाड़ी रे देखंतु केते सुंदर डाळिंब वाओ बहुत डाळिंब होइछि। छोटिया गछटा किंतु बहुत डाळिंब होइछि। ये होउचंती म्याऊ म्याऊ। आउ एपटे हमर भेंडी भेंडी गछ बाइगण गछ सपुरी गछ गोटे हेइछि एठी। काकी एटा सपुरी गछ ना एटा हमर सपुरी गछ हेइनी किंतु बोईतालु सब प्रकार गछ लगा हेइछि। आ बड़ा लागुचंती एठी पिजुली गछ पिजुली भी बहुत हेइछि। गोटे जूम करके देखौछि देखंतु बस पिजुली पूरा भर्ती। बढ़िया पिजुली बाड़ी रे बहुत टेस्ट। चल ए चली आउरी अच्छी गछ लगे सरीनी शीघ्र शीघ्र ए लगे संध्या हो गलानी। ये कौची कहूनु रज पई आसीजी एक्चुअली काली रज अच्छी से घर को आसी। टुंग 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 बाड़ी रे बढ़िया पवन होउची आराम लगुच ना। घर भीतर बहुत गरम प्रबल गरम प्रबल प्रबल रु प्रबल तर। आउ दी जण आसुचंती तांकु देखौची से जाइचंती गोटे जगह को आसंतु देखिबा। देखंतु गोटे बड्डो हनु माकड़ आम बाड़ी रे आसिक आंब खाऊची। ए बाबा रे देखो ना मोबाइल नहीं पड़ो आंब एटा आंब गछ आंबरू गछरु तोड़ी खाऊची बसिकी आ बाड़ी रे हमर कुंदुरी गछ ये टगर फूल गछ आउ तो सेपटे देखैली हमर डालिंब गछ एपटे पिजुली गछ बढ़िया पवन होउछि बाड़ी रे भल लागुछि। वर्तमान मोर मेहंदी लगा चलची समस्ते मेहंदी लगाइबारे पूरा व्यस्त। एठी जणे हमर लाइट देखौचंती से लगेई नाहांती या परे तांकर पाଳି पड़िबो जेहेतु काली रज आज कहीं भी फ्री रे नाहांती समस्ते मेहंदी लगाइबारे व्यस्त। कहीं ना कहीं देखि पारथे मेहंदी पूरा कंप्लीट हेई हबा को जाउची। देखुथे फ्रेंड्स मेहंदी कौन केंदे हेइछि कमेंट करके जणेबे। बनेइचंती हमर बनैबार देखि पारथुबे एठी आउ जणे हमर मेहंदी लगा सरीनी किंतु काली जेतु रज टी सुंदर सुंदरी न देखा हले कौन चलिबो सेति से तांकर मुल्तानी माटी आनलेली मुहरे लगेइबो बोलिकी देखुथिबे मुल्तानी माटी एबे से तो मुहरे लगेइबो जेहेतु सेटे तार स्किन प्रति बेसी कौन कहबी तार टी बेसी माने चेहरा प्रति टी
ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ମୁଁ ନିଏ ମୋ ଯତ୍ନବାନ skin କୁ। ମଣିଷ। ଇଏ କୋଉଥିରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ କି ନ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଚୁଟିଟା ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଯତ୍ନ। ଏବେ ଆଡ଼୍ କଲେ ଆମର ଗୋଲାପ ଜଳ ମୁଲତାନୀ ମାଟିରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଏବେ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବେ। ଆମର ମେହେନ୍ଦି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ମୁହଁର କାଲି ଯେହେତୁ ରଜ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ଲଗେଇଦେବି ଆସ। ଏବେ ସବୁ ଆମେ ମୁଲତାନୀ ମାଟି ଲଗେଇବୁ କାହିଁକିନା କାଲି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାହବ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ନ ଦେଖାହେଲେ ତ ହବନି। ଏବେ ଆମର ମୁଲତାନୀ ମାଟି ଲଗାହବ। ମୁହଁ ଧୋଇନି। ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ କେବଳ ଶୋଇନୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ବେପାରରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମକୁ ପାର୍ଲର ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି କାହିଁକିନା ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମର ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଚୁଟି ପାଇଁ ହଉ କି ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ ହଉ ମୁହଁ କ୍ଲିନଅପ୍ ହଉ ସବୁ ଆମର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଆମର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ବୁଲୁ କାହିଁକିନା ଇଏ ଆମର ସବୁ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଚୁଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଆମର ବି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ରଚନା ଲେଖୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ସେ କେମିତି ତାର ଲଗି ଦେଉଛି ମୁହଁରେ ମୁଲତାନୀ ମାଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଆସିକି 1 ବାଜିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ସଜବାଜ ଆଜିଠୁ ଚାଲିଲାଣି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ କାଲି ହେଉଛି ରଜ ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ନା। ୟାର ଏବେ ସଇଲା ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ୟାର। ଇଏ ତାର ବ୍ୟସ୍ତ। ସୋ ଫାଇନାଲି ୟାର ସଇଲା ମୁହଁରେ ମୁଲତାନୀ ମାଟି ଲଗେଇବା। ଦେଖା 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 ଜଣଙ୍କର ସରିଗଲା ଲଗେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ହିଁ କର ଚାଲିଛି। କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଲଗେଇଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ କୁହନ୍ତୁ। ପାର୍ଲର ବିଫୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଟିଲ୍ ଏଣ୍ଡ। ବାହାରେ ଆମର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଲାଗି ଚାଲିଛି ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଜଣ ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ମୋ ମୁହଁଟା। ଇଏ ତାଙ୍କର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ପରେ। କାଲି ରଜ ବୋଲି ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିୟୁଟି କୁଇନ୍ ମିସ୍ ସୁପ୍ରିୟା ରାଣା।